अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्यूटी टिप्स एंड हैक्स में खुश आमदीद। आज जो मैं आपके लिए नुस्खा लेकर आया हूँ वो निहायत ही मकबूल और ज़बरदस्त लाजवाब सदियों से इस्तेमाल होती हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मर्द हजरात अपनी मर्दाना टाइमिंग को, मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात ये तरीके इंतहाई अच्छे साबित होते हैं लेकिन वक्ती तौर पर होते हैं। उनके मनफी रद्द अमल इतने ज़्यादा होते हैं, मनफी असरात इतने ज़्यादा होते हैं कि आपकी सोच है कि वो आपको 6 महीने साल के बाद किस हालत में जाके खड़ा कर देते हैं। आपके गुर्दे, आपके लीवर काम करना छोड़ देता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, खासकर मसाने में इन्फेक्शन होता है और क्योंकि ये गर्म होते हैं अल्सर पैदा कर देते हैं मसाने में और आपके स्टमक में, मैदे में अल्सर बना देते हैं। वक्ती तौर पर आप फ़ायदा होता है, आपको खुशी भी महसूस होती है कि ये कारगर साबित हुए, लेकिन बाद में इसके जो मनफी रद्द अमल हैं वो बहुत बुरे होते हैं। लेकिन इन सब से पाक, मनफी असरात से पाक जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, कुदरती चीज़ों का, अगर आप इन कुदरती चीज़ों को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें तो इसका रिज़ल्ट बेइंतहा रिज़ल्ट है, ज़बरदस्त टाइमिंग है। मर्दाना टाइमिंग, मर्दाना क़ुव्वत हमेशा हमेशा के लिए बहाल, हर किस्म के मनफी असरात से बिल्कुल पाक। इसका कोई मनफी असर नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये ऐसी कुदरती चीज़ें हैं, बस आपको इसकी डोज का ख्याल रखना है और जो है ना आपने इसको खाने का टाइम याद रखना है और इसकी जो है तरीक़ाकार के मुताबिक खाना है तो आप अपनी क़ुव्वत देखें, अपनी मर्दाना ताकत देखें। मर्दाना ताकत काबू से बाहर हो जाएगी, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं, 30 साल से ऊपर की उम्र है उनकी या 28 साल है, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, शहवत नहीं होती, टाइमिंग नहीं है, ढीलापन है, इस तरह का कोई भी मसला है जिनसी हवाले से, तो ये ज़बरदस्त किस्म का कुदरती नुस्खा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुदरती चीज़ें जो आपको घर में हमेशा हर वक्त मौजूद रहती हैं, उन्हीं चीज़ों से आपने ये चीज़ें बनानी हैं। नुस्खे 3-4 मैं बता रहा हूँ, उनमें से अगर आपने एक भी इस्तेमाल कर लिया तो आप याद करेंगे कि ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ लहसुन वाला नुस्खा। जो लहसुन है ये सदियों से तिब में इस्तेमाल होता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पर जो उन लोगों के लिए जो मुबाशरत की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, किसी मुबाशरत के हवाले से किसी किस्म की कमज़ोरी का सामना कर रहे हैं, वो इस लहसुन से बिल्कुल मुफीद हो सकते हैं और ज़बरदस्त हो सकते हैं। ये कुदरती तिब है, कुदरती चीज़ है, इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। इस्तेमाल जो मैं बता रहा हूँ आपने इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। बाकी लहसुन तो हम अपने सालन में भी इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने सिर्फ खालिस लहसुन 2 या 3 तोड़ियाँ लेके आपने इसको सुबह सुबह निकल लेनी है, खा जाना है इसको। फिर आप इसको जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा आप अपने अंदर कुव्वत पावर देखते जाएंगे कि आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ये आपने रेगुलर करना है, लेकिन कुछ दिन करना है, चंद दिन करके फिर आपने इसको रोक देना है। फिर जब आपको कमज़ोरी महसूस होने लगे फिर आपने ये एक तो ये अमल करते रहना है आपने। उसके साथ आपने अपन दोपहर के वक्त जो सालन खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें प्याज को सलाद के तौर पर थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा कर लें और इसको खाएं। उसके अलावा जो मैं ये 2 चीज़ें हो गई, इसके अलावा जो एक चीज़ है ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आपको। ये गाजरें लेनी है आपने 150 ग्राम, छोटी छोटी टुकड़े कर लें और इसमें आपने आधा उबला हुआ 1 अंडा डाल दें और फिर शहद में डबो कर इसको खाएं। शहद रख के गाजरों के अंदर आपने हाफ बॉयल अंडा डाल देना है और फिर जो है ना डबो डबो के आपने रोज़ाना इस मुरक्कब को खाना है और हैरान कुन नतायज हैं इसके, बिल्कुल आजमूदा है। हम ये खुद इस्तेमाल करते हैं और जो लोग आते हैं, ख़ास कर उन लोगों को जो मर्दाना कमज़ोरी है, टाइमिंग का मसला है, ताकत नहीं रही अब, वो उन लोगों को हम ये बताते हैं। ये बूढ़े भी इस्तेमाल करते हैं, ये मकबूल, ख़ास तौर पर देहातों में ये मकबूल चीज़ है।
یہ لوگ کر کے کھاتے ہیں اور یہ حیران کن نتائج دیتا ہے یہ والا نسخہ۔ گاجریں 150 گرام ہاف بوائل انڈا شامل کریں اور پھر شہد میں ڈبو کر کھاتے جائیں۔ آپ اس کو ہفتہ 2 ہفتے یا مہینہ کھائیں۔ آپ اس کو جب بھی آپ کو کمزوری محسوس ہونے لگے تو آپ یہ طریقہ استعمال کریں، نہ کہ آپ ان نسخے یا تلے یا کوئی جیل وغیرہ جو عارضی طور پر ہوتی ہیں وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہیں، ان چیزوں سے یہ نہایت ہی زبردست چیلنج والی بات ہے۔ اس کے بعد ہے بھنڈیاں اتنی غذائی اجزاء اس میں ہیں، اتنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بہت ہی مفید ہے، انسانی صحت کے لیے زبردست ہے، مردانہ قوت کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے۔ اور اگر آپ بھنڈیاں استعمال کر رہے ہیں تو اپنی روزمرہ لائف میں بھنڈیوں کا استعمال زیادہ کر لیں، لیکن اب بھنڈیاں کس طریقے سے کھانی ہے؟ بھنڈیوں کی جڑ کا آپ نے سفو بنانا ہے، پھر اس میں دودھ ملا لینا ہے اور پھر آپ نے پینا ہے، روزانہ 1 گلاس پیئیں، نئی طاقت سے روشناس کرائے گا آپ کو بھنڈیوں کی جڑ کا سفوف اور اس میں دودھ ملا کر روزانہ 1 گلاس پئیں، آپ کو روزانہ کا رزلٹ ملے گا۔ یہ جو آپ یہ استعمال کریں گے، آپ کو یہ وائگرا وغیرہ یا یہ تلے یا پھر یہ جو نسخے گرم نسخے جو ہوتے ہیں ان کی تاثیر اتنی گرم ہوتی ہے، ایسیڈیٹی معدے میں بڑھا دیتے ہیں، ہارمونل ڈسٹربنس کر دیتے ہیں، بلڈ پریشر ایک سائیڈ کا زیادہ کر دیتے ہیں، ایک سائیڈ کا کم کر دیتے ہیں، نیچے مطلب آپ کی ٹانگوں کے درمیان میں اس سائیڈ پہ بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے جس سے آپ کو شہوت تو آ جاتی ہے وقتی طور پر، لیکن جس سائیڈ پہ بلڈ کم جاتا ہے آپ کو پتہ ہے ہر ایک ایوری مسل نیڈ، ایوری سیل آف باڈی نیڈ آکسیجن بلڈ، تو ہر ایک کو ضرورت ہے، لیکن اگر جس کو بلڈ نہیں پہنچے گا وہ حصہ محروم ہو جائے گا اور وہ خراب ہو جائے گا، فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے، السر پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو بھنڈیوں کا سفوف ہے اس میں دودھ ملا کے آپ پی رہے ہیں، یہ ایک خالص چیز ہے، قدرتی چیز ہے، لیکن اس سے آپ کو 0% سائیڈ ایفیکٹ، 100% اس کا رزلٹ جو مثبت رزلٹ ہے وہ ملے گا۔ اس کے علاوہ مارچوب ایک بوٹی آتی ہے، سبز بوٹی ہے، سبزی کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں مردانہ قوت کا خزانہ اتنا بھرا ہوا ہے، لوگ اس کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، خاص طور پر یہ حکمت طب والوں کو پتہ ہے، حکمت والے جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے، اگر آپ بھنڈیوں کو وہ سفوف آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو اس سبزی کا سفوف بنا لیں اور اس کو دودھ میں مکس کر کے اس کو روزانہ 1 گلاس پئیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز سن لیں، احتلام ہوتا ہے کسی بندے کو، جریان یا جنسی طور پر ہونے والی کمزوری، ادرک سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت نہیں ہے ان بیماریوں کے لیے۔ آدھا گلاس ادرک کا جوس لیں، ہاف بوائل انڈا مکس کریں، 1 چمچ شہد ملا کر محلول بنائیں اور روزانہ اس کا استعمال کریں، آپ کو مردانہ کمزوری سے نجات ملے گی۔ اور یہ خاص طور پہ احتلام، جریان اور جنسی طور پر جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے ادرک سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اس ہمارے دور میں سب سے مقبول چیز جو ہے وہ یہ ہے چھوارے، یعنی خشک کھجوریں۔ آسان ترین نسخہ، مقبول ترین نسخہ یہ ہے کہ غیر معمولی طور پہ جو طاقت آتی ہے اور جو اسی وقت آتی ہے، مطلب آپ نے ابھی کھایا ہے تو 1-2 گھنٹے بعد آپ کو یہ اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے، وہ یہ چیز ہے چھوارے۔ شہوت کو بڑھاتے ہیں، خشک کھجوریں ہوتی ہیں یہ، اور یہ آپ نے چھوارے جو مقبول طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نیم گرم دودھ میں چاند چھوارے ڈالیں، اس میں بادام پستہ بھی ڈال دیں اور اس کو آپ پی جائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ مشروب نہیں اچھا لگ رہا یہ طریقہ تو آپ نے چھوارے، بادام اور پستے کو جو ہے نا ملا کر پیس لیں، روزانہ 1-2 چمچ کھانے شروع کر دیں، پیس کے رکھ دیں اور روزانہ کھانا شروع کر دیں، اس سے بھی آپ کو بہت اچھا فائدہ ملے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ایک نعمت ہے، یہ والا نسخہ چھوارے والا، اور یہ زبردست چیز ہے۔ اس کے علاوہ منکا، کھٹا میٹھا منکا قوت دفاع بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ منکے کی مناسب مقدار لے کر دودھ میں ابال کر اس کا محلول بنائیں اور ایک شیشی میں بند کر لیں۔ پھر آپ نے روزانہ کرنا کیا ہے کہ 20 گرام روز کھانے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مطلب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو 50 سال یا 45 سال یا 55 سال کے ہو چکے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ دوائی بنا کے رکھ لیں۔ من کا جو ہے اس کو آپ نے دودھ میں ابال کر اس کا شربت یا محلول جو بنتا ہے وہ آپ بنا کے ایک بڑی شیشی میں بند کریں۔ 20 گرام کھانے سے
खोई हुई कुव्वत आपकी वापस आ जाएगी। जो मतलब एजड लोग हैं, मतलब अब पहले कुव्वत ठीक थी लेकिन अब आस्ता आस्ता एज के साथ कम होती जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम सेक्सुअल जो ताकत होती है वो भी कम होती जाती है, लेकिन ये चीज़ डेली बेसिस पे खाने से आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको ये चीज़ें लगता है कि ये एक नंबर चीज़ें हैं, अच्छी हैं और ये खाने का तरीका भी ठीक है, तो आप हमारा इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों तक पहुंचे जिनको ये अशद ज़रूरत है इन चीज़ों की। और वो जो उन हकीमों के पास जाते हैं जो कि आपको लूट मार कर रहे हैं, आपको चीज़ें बताते नहीं हैं और जो है ना आपसे हज़ारों रुपए बटोर लेते हैं और उल्टा नुकसान भी करते हैं आपका, तो उनसे बचें ताकि ये वीडियो आम हो और उन लोगों तक पहुंच सके जो इधर उधर फिर रहे हैं और उनको एक अच्छी नुस्खे नहीं मिल रहा। तो बराए मेहरबानी इसको ज़रूर शेयर करें, अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया भी है। और शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अपडेट आपको अच्छी अच्छी मिलती रहें, ताकि आप उन लोगों से बच सकें जो लूट मार कर रहे हैं और जो है ना मुख्तलिफ एलोपैथिक मेडिसन जो है ना अपने देसी मेडिसन में मिला के दे रहे हैं ताकि वक्ती तौर पर रिजल्ट मिले। क्योंकि लोग जो होते हैं, मरीज जो होते हैं, वो वक्ती टाइमिंग मांगते हैं, वक्ती टाइमिंग एट द टाइम। जब मेडिसन ली आधे घंटे बाद रिजल्ट चाहिए, अदरवाइज वो कहते हैं मेडिसन बेकार है। तो वो मेडिसन जो एट अ टाइम रिजल्ट देती है वो उसका नुकसान उससे डबल होता है, आपको बाद में पछताना पड़ता है। पछतावे से बेहतर है कि आप अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें। जो नुस्खे मैंने बताए ये एक किस्म का उन लोगों को चैलेंज है कि इससे अच्छा नुस्खा अगर उनके पास हो, जैसे यहाँ पर इन नुस्खों में ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है, तो अगर उनके पास भी ऐसा है तो वो सामने पेश करें, बताएं हमें कि नहीं ये चीज़ उससे बेहतर है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इनसे अच्छी चीज़ें मुतहमा ताकत के लिए, टाइमिंग के लिए, शहवत के लिए, कोई ख़ास तौर पे उसके लिए, ताकत के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए ये बहुत ही फ़ायदा मंद चीज़ है। अपना ख्याल रखिए, उन सब का जिनकी निगाहें आपकी मुंतज़र रहती हैं। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।